Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsur rabi', hadis yang keempat. An Abdullah bin Zaid bin Asiminil Ansari radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari. Ya, ini. Sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini beliau ini, ya. Sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim ini terkenal dengan sahibu al-wudhu. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis wudhu, Abdullah bin Zaid bin Asim. Karena ada dua, ada Abdullah bin Zaid bin Asim, ada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Ini sahibul adzan. Sama-sama Abdullah bin Zaid. Jangan melamun, Rehan. Nanti tak tanya ini nanti. Ya. Ada Abdullah bin Zaid sahibil wudu, ada Abdullah bin Zaid sahibil adzan. Ada dua. Ada Abdullah bin Zaid sahibil wudu, ada Abdullah bin Zaid sahibil adzan. Abdullah bin Zaid sahibil wudu, mbahnya namanya Asim. Kalau Abdullah bin Zaid sahibul adzan, mbahnya namanya Abdurrabbih. Mbahnya namanya Abdurrabbih. Mbahnya namanya Abdurrabbih. Ya, Abdullah bin Zaid bin Asim sama Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih. Dan nanti akan ada itu. Ya. Sahibul adzan. Baik. Kita mulai masuk hadis. Wa kanat lahu suhbah. Kanat lahu suhbah artinya dia seorang sahabi. Wa kanat lahu suhbah artinya adalah dia seorang sahabi. Dia seorang sahabi. Qala dia berkata, qila lahu artinya ada yang bertanya kepadanya. Qila lahu dikatakan kepadanya. Berarti ada yang bertanya kepadanya. Berarti ada yang bertanya kepadanya. Jadi ada yang bertanya kepada beliau. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya seperti ini. Tawaddo' lana wudu'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Contohkanlah bagi kami wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini santri zaman sekarang tuh kata Rasulullah itu tidak ada yang sholawat. Walaupun pelan nggak ada. Saking kerasnya hatinya. Ilmunya tidak manfaat. Tawaddo' lana wudu'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, harus digitukan dulu. Nanti 1 menit udah lupa udah. Nggak ustadz, nggak santri sama aja. Gitu ya. Ini memang santri akhir zaman. Ya. Tawaddo' lana wudu'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Contohkanlah bagi kami wudunya Rasulullah itu seperti apa? Ya. Seperti itu. Jadi ada yang bertanya minta tolong bagaimana caranya wudu Rasulullah. Ya. Fada'a bi'ina'in. Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Asim itu da'a bi'ina, minta tolong orang yang bertanya itu untuk menghadirkan ina isinya air. Ya. Kita ini kalau lihat kalian santri-santri mana saja lah, itu nyebut Imam Syafi'i, nyebut sahabat itu ndak ada rahimahullah, nggak ada imamnya, nggak ada radhiyallahu anhu. Rasulullah itu memang menunjukkan apa yang ada di hati kalian gitu. Jadi memang kayak gitu mayoritas. Makanya ilmunya nggak manfaat. Maka kalian harus bertobat. Akhlaknya itu ndak ada. Nggak cuma kalian, ustadz juga banyak kayak gitu. Ya. Tapi karena yang di depan saya kalian, saya sampaikan ke kalian. Ya. Fada'a bi'ina'in. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Zaid itu meminta tolong si penanya ini untuk mendatangkan ina'in.
Ina'in itu artinya adalah bejana air. Apa yang dilakukan Sayyidina Abdullah bin Zaid? Beliau akfa'a minhu, akfa'a, menuangkan. Ya. Akfa'a minhu, menuangkan dari ina tadi, enggak boleh ke situ, enggak boleh. Menuangkan ala yadaihi. Enggak boleh. Menuangkan kedua tangannya, faghasalahuma thalathan. Kemudian tangannya dicuci 3 kali. Ini perbuatan pertama. Ya. Akfa'a minhu ala yadaihi faghasalahuma thalathan. Faghasalahuma thalathan. Thumma adkhala yadahu. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu memasukkan tangannya fil ina. Setelah mencuci memasukkan ke ina, fastakhrajaha, kemudian kembali mengeluarkan tangannya, ngambil air, fatamadmadha wastanshaqa min kaffin wahidatin. Air itu dipakai untuk berkumur sekaligus membersihkan hidung dari satu ambilan, dan melakukan ini 3 kali. Ini kegiatan yang kedua. Jadi kita itu kalau dapat ilmu gini tuh berhutang budi kepada sahabat. Tapi santri zaman sekarang dapat ilmu kayak gini, nyebut sahabat itu biasa aja. Nggak ada ta'zim, nggak ada taradhi, nggak ada tasyid, nggak ada rahimahullah. Itu menunjukkan nggak berterima kasih. Bahkan nggak kepikiran. Nah itu, saking kerasnya hatinya tuh nggak kepikiran. Ya, maka kalian harus introspeksi kalau mau bermanfaat ilmunya. Kalau nggak ya terserah. Ya. Jadi fatamadmadha wastanshaqa min kaffin wahidatin. Melakukan kumur-kumur dan membersihkan hidung dari satu kafin wahidatin, itu dari satu kaf gini atau dari seperti ini, tapi intinya kumur terus hidung seperti itu, dan itu dilakukan selama 3 kali. 3 kali melakukannya. Salasan itu aktivitas yang kedua. Ini Sayyidina Abdullah bin Zaid sedang mencontohkan wudunya Rasulullah, karena beliau melihat langsung wudunya Rasulullah. Jadi kalau kita mau tahu wudunya Rasulullah, itu harus lewat wasitah Sayyidina Abdullah bin Zaid, melewat wasitah Imam Bukhari, melewati wasitah Imam Muslim. Ya, seperti itu. Fafa'ala dzalika thalathan. Perbuatan yang ketiga. Tsumma adkhala yadahu fil ina. Memasukkan kembali tangannya di dalam bejana, karena di zaman itu dia tidak ada keran. Fastakhrajaha. Kemudian mengeluarkan, faghasala wajhahu thalathan. Mencuci mukanya 3 kali. Mencuci mukanya 3 kali. Mencuci muka 3 kali. Ghasala wajhahu thalathan. Ini perbuatan yang ketiga. Perbuatan yang keempat, tsumma adkhala yadahu fil ina fastakhrajaha faghasala yadahu ilal mirfaqaini marratain. Ini perbuatan yang keempat. Yang ke-1 sampai ke-3 3 kali 3 kali. Yang keempat 2 kali 2 kali. Ya. 2 kali 2 kali. Berarti terkadang Rasulullah wudhu 3 kali, terkadang 2 kali. Yang kelima, tsumma adkhala yadahu fil ina. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana. Tsumma adkhala yadahu fil ina fastakhrajaha famasaha bi ra'sihi fa aqbala wa adbara. Aqbala wa adbara artinya adalah seperti ini. Dan di sini tidak disebutkan berapa kali. Bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tapi zahirnya 1 kali. Walaupun 2 kali sunnah, 3 kali juga sunnah. Tapi di kasus ini 1 kali. Bukan berarti 2 kali gak boleh ya. Bukan berarti 3 kali gak boleh. Baik. Ini yang kelima.
Yang keenam, berarti ada 5, 3, 2, ini 1. Yang keenam, summa ghamasa, mencelupkan, bisa babataihi, jari telunjuk, berarti 2 jari telunjuk, wa ibhamahi, jempol, fil ina, dibasahkan ke bejana, famasaha udhunaihi dhahiru ma batinuma, mengusap telinga yang depan dan belakang, seperti ini. Nah, dhahir ini yang depan, batin yang belakang, atau batin yang depan dari belakang, terserah. Baik, seperti ini, dicelupkan. Dan ini juga tidak disebutkan berapa kali, kemungkinan 1 kali, walaupun 2 kali sunnah, 3 kali sunnah. Ini yang gerakan yang keberapa ini? Ghamasa keberapa? Ke-6. Yang ke-7, thumma ghassala rijlaihi ilal ka'baini. Nah, ini enggak disebutkan jumlahnya juga. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Ini yang ke-7. Setelah menyebutkan 7 gerakan ini harus hafal 7 gerakan ini, akan saya tanyakan nanti. Ya. Hakadha qala Sayyiduna Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, hakadha kana wudhu'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah wudhunya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara wudhu beliau. Ya, dengan 7 gerakan ini. Ini dari hadis Sayyidina Abdullah bin Zaid. Dari hadis sahabi yang lain ada cara yang lain, mungkin kadang-kadang 3 kali, kadang ada tambahan ini dan itu, tidak masalah. Ya, tidak masalah karena ini bukan satu-satunya cara. Baik, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah al-jami'. Selanjutnya kita masuk hadis yang kelima. Hadis yang kelima. Baik. Sebelum kita masuk hadis kelima, kita murajaah fikih. Arkanul wudhu di fikih Syafi'i ada berapa? Man sayujib. Kam arkanul wudhu inda sadatina Syafi'iyah. Man sayujib. Qabla an usyira wahidan. Arkanul wudhu inda sadatina Syafi'iyah. Kam? Qabla an usyir. Wahid, ithnani, thalatha. Tayyib. Ana usyir man la yastati yakum. Hadas ashalu syai'. Tayyib. Yasir. Anta. Sitah. Jamil. Sahih. Tayyib. Fikri. Udkur thalatha. Aniyah. Ghuslul yadain, khata'kum. Kaif la ya'rif arkanul wudhu? Aib hadha. Kaif la ya'rif arkanul wudhu? Aib hadha. Arkanul wudhu la ya'rif. Rafi', udkur thalathah alula. Aniyat, summa. La yajuz musina. Kum, mengusap tangan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadza ashal syai' hadza. Arkanul wudhu la ya'rif kaifa hajjah, khalas la ya'rif tab'an. Baik. Ja'far, udkur thalatha ula. Aniyah, thumma. Mashul wajhkum. Innalillah. Mashul wajhkum. Kum. Hafaf, udkur thalatha ula. Aniyah. Thani. Wahid. Ithnani. Thalatha. Kum ila janib. Kum janiban. Arkanul wudhu sittah. Al-ula aniyah. Husni. Athani wa thalith. Mada? Ghuslul wajah. Asalis. Athalith. Ghuslul yadain ila aina. Jamil, sahih. Ar-rabi' al-khamis wasadis ardan.
Hah? Masur Ra'as. Al-Khamis. Kum. Sul udunen kum. Masul udunen maafi kum. Arkan. Rukun fakot duna sunnah. Anta hafaf ilal janib. Qonis layuro ilal janib. Baqiya isnen. Masur Ra'as baqiya isnen. Al-Khamis wasadis. Qonis utkur. Ghusl rijlain ila aina? Ila ka'bain as-sadis. Tartib sahih. Tayyib, Zahid. Mashur ra'as ba'd au kullu ra'as. Jamil. Tayyib, ihfad hadza arkanul wudu. Sanas'al fil akhir. Ihfad hadza. Kaif hadza ashalu syai' yani. Lam nadkhul salat, lam nadkhul siyam, lam nadkhul zakah. Wala ya'rif inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada خلاص أذن أنا صحيح هذه لا أدرس أمدة الأحكام ده صحيح خلاص هذا خلاص أربعين مندير يكفي هذا كيف هذا مشكلة أنتم لا تدرس يعني مشكلة طلبة العلم هذا زمان لا يتعلم حتى لا أستاذ ولا طالب كل واحد يعني إلا من رحم ربي الحديث الخامس An Shuraih bin Hani rahimahullah ta'ala. Shuraih bin Hani rahimahullah ta'ala. Hadza laisa sahabiyan. Shuraih bin Hani laisa sahabiyan. Tabi'iyun mukhadramun. Al-Imam jangan dijuit. Al-Imam Shuraih bin Hani tabi'iyun mukhadram. Ma makna al-mukhadram? Mukhadram, jamilah isma ada. Mukhadram artinya Islam di zaman Nabi tapi gak ketemu Nabi. Dia muslim. Pas Nabi hidup dia udah muslim. Tapi gak sempat ketemu Nabi. Maka dia bukan sahabat, dia tabi'in. Atau disebut tabi'in mukhadram. Imam Shuraih bin Hani. Jamil. An Shuraih ini bni Hani'in radhiyallahu anhu rahimahullah taala. Siapa? Qala ataitu Aisyata ummul mukminin radhiyallahu anha as'aluha anil mashi anil khufain. Jadi Sayyidina Shuraih rahimahullah ini sowan ke Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Sowan ke Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk apa? As'aluha 'anil masyi al-khufain. Saya bertanya tentang mengusap khufain. Al-Qaim. Man ya'rif al-khufain irfa' yadahu. Ma huwa al-khufain? Apa khufain? Hah? Khufain dua pergelangan kaki. Tub ilallah taubatan nasuha. Ittaqillah. Pergelangan kaki khufain. Asia berisik kami lagi taklim. Apa? Mau apa? Hah? Air putih? Boleh. Kayunya ditaruh. Khufain, man ya'rif al-qaim? Khufain, mana khufain? Al-qaim. Astagfirullahaladzim. Udkhul fil Islam. Ini Ibrahim, Muhammad Al-Ghufan. Rizik. Rizik. Rizik kasihkan lo. Ada ini. Sana ke kantor sana lo. Ayo ambil, duduk, ambil terus duduk cepat. Ya sudah terserah lah. Anta Ibrahim Gufen mana?
Lapak asas sepatu. Sini. Taruh di bawah sini. Taruh bawah. Udah enggak apa-apa, enggak usah tutup. Khufain. Ya, sepatu enggak apa-apa. Kaos kaki kulit enggak apa-apa. Ya. Yang bisa nyebutkan syarat masah alal khufain. Ayo siapa? Yang bisa nyebutkan syarat masah alal khufain. Walaupun satu. Apa inti? Duduk. Bagus. Sebagaimana kalau salah berdiri, kalau betul tak hormati duduk, nanti salah berdiri lagi. Apalagi? Apa? Ya, duduk. Apalagi? Mencapai atas mata kaki. Bagus, duduk. Kelas lah ya, entah lah tarif kelas. Kum. Baik. Nah, jadi Sayyiduna Syuraih rahimahullah itu bertanya ke Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang mas'al khufain. Pengen dijelaskan. Apa jawabannya Ummul Mukminin? Faqalat alaika bibni Abi Thalibin fas'al. Apa jawabannya Sayyidah Aisyah? Sowan ke Sayyidina Ali, tanya ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bayangkan coba. Sahabiyah alimah ketika tahu ada yang lebih alim mempersilahkan agar menjawab. Tidak menjawab yang tidak kita tahu dan tidak gengsi. Loh, coba bayangkan. Jawabannya Ummul Mukminin apa? Alaika bibni Abi Thalib, sowan ke Sayyidina Ali. Nah, ini adab ini. Bayangkan. Fas'alhu. Kenapa kok Sayyidah Aisyah melimpahkan ke Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ajmain? Karena Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yusafir ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Ali itu sering safar dengan Sayyidina Rasulullah, tahu bagaimana Sayyidina Rasulullah itu bermasah ala khufain. Sayyidah Aisyah bisa jadi tahu juga, tetapi Sayyidina Ali lebih tahu karena lebih sering safar ketika itu ya, walaupun setelahnya Sayyidah Aisyah juga safar juga, tahu juga. Ta'ziman. Ya. Jadi ini penting, ini adab ini. Qala Sayyiduna Suraihun rahimahullah fas'alnahu, dan kami pun bertanya kepada Sayyidina Ali. Faqala, siapa yang qala ini? Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin walayaliyahunna lil musafiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya tayamum bagi musafir itu adalah tayamum. Masah al-khufan bagi musafir itu dibolehkan selama 3 hari 3 malam. Wa yauman wailatan lil muqimi, dan 24 jam bagi yang tidak safar itu boleh masah al-khufan 1 hari 1 malam bagi yang mukim. Akhrajahu Muslimun rahimahullah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Baik. Dalam hadis tadi disebutkan kata ya, alaika bibni Abi Thalib. Alaika itu ismu fi'li amrin, artinya lazimi. Alaika itu ism fi'il amr, artinya lazim. Alaika itu ism fi'il amr, artinya lazim. Alaika ism fi'il amr, artinya lazim. Alaika ism fi'il amr, artinya adalah lazim. Alaika ism fi'il amr, artinya lazim.
Nanti saya pengen nanya ke antum, siap-siap ya. Cara mengusap khufain prakteknya ketika safar itu gimana? Ini saya tanya nih, biar antum tahu. Itu juga basic banget tuh Safinatun Najah. Ya, harus bisa. Ya. Safrobe loh. Ustadz. Ini. Ustadz itu harusnya punya takzim kepada Allah, Rasul, ulama, sahabat itu tinggi, mendoakan. Ustadz zaman sekarang KW, Ustadz KW, KW berapa? KW berapa? KW 100. Ya. Ini kalian ini harus. Al hadits sadis, hadis yang ke-6. Al hadits sadis, hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata beliau, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bahwasanya Sayyidina Rasulullah SAW, taruh bawah aja biar nggak bahaya. Sini sih. Bahwasanya Sayyidina Rasulullah SAW berkata, idza jalasa, apabila seseorang itu duduk, idza jalasa, apabila seseorang itu duduk, baina syu'abihal arba, duduk di antara syu'ab al arba. Syu'ab itu apa? Syu'ab artinya, syu'ab itu jamak dari syu'bah, potongan. Arba artinya 4, potongan yang 4 artinya tangan 2, kaki 2. Tangan 1, 2, kaki 1, 2, 4. Kalau ada seseorang laki-laki atau perempuan duduk di antara 4 potongan ini, artinya jima. Itu artinya jima. Summa jahadaha, jama'aha, dakhala biha, masuk, kemaluannya dimasukkan. Jikalau laki-laki perempuan duduk di antara 4 potongan ini, kemudian kemaluannya jahada dimasukkan, faqad wajaba ghusl, maka wajib mandi junub walaupun nggak keluar maninya. Yang penting duduk dan masuk, wajib mandi walaupun nggak keluar maninya. Walaupun nggak keluar maninya. Jadi hadis ini memansuhkan, hadis lain yang juga sahih, dan hadisnya ada di Sahih Muslim yang lain itu. Bunyinya apa? Innamal ma'u minal ma'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya mandi wajib itu kalau keluar maninya. Ma' yang pertama itu adalah mandi wajib, ma' yang kedua mani. Innamal ma'u minal ma'. Mandi itu kalau keluar air mani. Ketika ada hadis ini, maka keluar atau nggak keluar wajib mandi. Ya, itu. Keluar atau nggak keluar wajib mandi. Karena ada hadis ini. Jamil. Alhamdulillah. Darosna salah satu ahadis. Al-an soal. Ista'id. Uktub. Anna hadha soal yakun wajiban. Soalul awal, tabik kaifiyatal mashi alal khufain. Tabik kaifiyatal mashi alal khufain. If'al al masah al khufain. Qabla an ushir man yastati. Man yastati tatbiqal mashi alal khufain. Qabla an ushir. Qabla an adkur ismakum. Afadhal. Man yastati. Anta Fikri. Masalah anta musafir summa turidul mas'al khufain kif. Baik, anta ukhruj nah masalah. Baik. Minal kharij. Nah, tamam.
Taib, anta tadkhul ilal hammam wa talbasul khufain wa turidu anta tawadda kaifa tariqah? Kaifa tariqah? Khata kum kaman khata. Ana azkur Rashid Kamaluddin. Ayo Rashid Kamaluddin, ayo. Anta khuruj utul hammam di surah. Baik. Ukhruj udkhul hammam. Baik, anta lan turid anta tamsal kufain kaifa tariqah? Khata kaifa mubasharatan tamsah? Anta turid tusalli, tamsah mubasharatan la khata. Qum khata. Anta turid tusalli kaifa tamsah mubasharatan? Laisa hakadha. Ayat ana adkur akhar. Fatih Al-Husni. Ayat utul hammam. Ada al-wajib rakam awal. Kaifa tariqatul maski 'alal khufain? Tafadhal. Kaifa tariqatul maski 'alal khufain? Ayatul hammam. Suma turid an tusalli. Ayo. Hammam ataib. Alan an turid maski 'alal khufain. Mada taf'al fil awal? Wa fi rijlika khufan. Wa al an turid tusalli. Mada taf'al? Tam, tabada. Taib. Tabada. If'al. Taib, summa. Taib, summa. Taib, summa. Taib, summa. Jamil. Summa. Jamil. Hakad. Sahih. Ijlis. Hakad tariqah ya. Kaifa tamsah mubasharatan? Tabadda awalan. Nah. Taib, jamil. Sahih. Ada soal awal. La tansah. Ajib bi ijabah jaidah. Bil lugha Indonesia la ba'sa, bil lugha Arabiyah masyita. Al muhim uktub soal wal jawab jawab. Baik, as-su'alu tsani. Sa'as'al. Hatta dars amsi sa'as'al aidan. Hukum baul hukmut tabawul wa tagawud mustaqbilal qiblah au mustadbiraha. Man sayujib qabla nusyir. Madza hukmu tagawud wa tabawul mustaqbilal qiblah au mustadbiraha? Tafadhal. Ayo, Muaskar. Fi makanin khasin la ba'sa. Fi makanin ghairu maksusin haram. Jamil, sahih. Sahih. Ada soal tanya. Khalas Muaskar khalas. Rashid Kamaluddin khalas. Al-an Raihan Ridwanullah. Soal thalith. As-su'alu thalith. As-su'alu thalith. Ma makna akfa'a yukfi'u? Maman akfa ayukfi'u. Syarah tu, qad syarah tu. Maman akfa ayukfi'u. Sahih, akfa ayukfi'u bermakna menuangkan. Ada soalur salis. Akfa ayukfi'u menuangkan. Jamil. Zaki Abrar Malik Hidayat, ada mana? Zaza. Zaki Abrar Malik Hidayat. 6. Isma su'ali jaidan. Zaki Abrar Malik Hidayat. Isma su'ali jaidan. Isma su'ali jaidan. Zaki Abrar Malik Hidayat. Isma su'ali jaidan. As-su'alur rabi'. As-su'alur rabi'. Ma ma'na ghamasa? As-su'alur rabi' ma ma'na ghamasa? As-su'alur rabi' ma makna ghamasa? As-su'alur rabi' ma makna ghamasa? Ma makna ghamasa? Mencelupkan, sahih. Al-ghamsu bimakna idkhalu syai' ilal ma'. Naam, au ila zaid au ilal ma'i ma syi'tum. Ahsantum. As-su'alul khamis. As-su'alul khamis. Man huwa as-sahabi
Sahibu hadithil adzan. Man huwa sahabi sahibu hadithil adzan? Ajib. Abdullah bin Zaid bin Man. Ijlis. Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbihi huwa sahabi sahibul adzan. Jamil. Jamil, 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 jamil. As-su'alul kamalan. Sadis. Baik. Sadis ana ada'u akhana Muhammad Zufar Hanif. Muhammad Zufar Hanif. Muhammad Zufar Hanif. As-su'alus sadis. Isma' jaidan ya Zufar. Isma' jaidan ya Zufar. Soal sadis. Isma' jaidan ya Zufar. Fi hadithi Abdullah bin Zaid bin Asim sahibil wudu sab'atu af'alin fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil wudu. Sab'atu af'al. Hunaka sab'atu af'al allamana iyaha Sayyiduna Abdullah bin Zaid fil wudu. Sab'atu af'al. Udkur sab'atu af'alin wudu'iyatin kama fil hadis. Anta udkur thalathah ba'din ghairuka thalathah wa hakadha. Anta udkur thalathah. Al awal madza fa'al? Madza fa'ala Rasulullah fil wudu awalan? Memasukkan tangan ke ina ngapain? Madza yaf'al bi memasukkan? Khata kum khata ghusl wajh. Khata al awal yani murattab yani. Kum mantap kum. MC janib. Hunaka sab'atu af'al labud an yakuna murattab tartiban kama fil hadits. Ada soal as-sadis ya. Isma' jaidan as-sadis hada. Hada soal sadis hada. Taib. Alladhi yakum alladhi yastati yajlis. Ada al-awwal madza? Al-awwal min as-sab'ah. Jamil. Idkhalul yadi fil ina summa ghuslul yadain kamaratan. Kama fil hadits kamaratan. Ijlis. Jamil Fikri. Atsani Abid Abdillah. Madza fa'ala Atsani? Abid Abdillah. Anta madza? Wa madza? Kamaratan. Bikam kafin. Gum. Bikam kafin salah sah. Kama fil hadis. Bikafin wahidah. Kum awalan. La yajuzul khata, ma fi khata, labud sahih. Ilal wara. Isma' jaidan asyarah. La ahad yanam yahtam. Tayyib. Nu'man Abid Asalis mana? Asalis mana? Ghuslul wajhi thalathan. Laisa masal wajh. La yasih wudu'uka bil mashi. La budda minal ghusli. Naam, lakin anta sawabta khata'aka yani. Labas. Jamil. Ghuslul wajhi thalathan. Jamil. Ghuslul wajhi thalathan. Jamil. Ahsanta. Ar-rabi. Baha. Ar-rabi. Mada? Baha. Ghuslul yadaini tidak berfaqah. Kamaratan, kama fil hadis. Maratan. Jamil. Kama fil hadis maratan. Labas. Baik.
Alladzi yastati yujib yajlis. Ma hukmu ghuslul yadaini aktsar min salasi marrat fil wudu? Man yastati yujib yajlis. Makruh. Hah? Hah? Makruh. Makruh. Hah? Naam aula. Ijlis. Sahih. Asia. Kotor-kotor Asia. Shh. Tamam. Baik, nuasil kalam. Asim Abdurrafiq Al-Jundi. Hilal Azam Al-Fadli. Hilal. Al-Khamis mata ya Hilal. Hah? Masurasi. Masurasi sahih. Masurasi sahih. Adz-dzahir fil hadis kamaratan Hilal. Marrawaita. Adz-dzahir fil hadis. Laisa ma'nahu anna isnaini aw salatan haram la. Adz-dzahir fil hadis. Taib. Asadis man hada asadis. Ibrahim Ihsan Aulia asadis. Kama fil hadits mada. Ibrahim Aulia asadis. Khatakum. Maaf Rizana asadis. Ja'far Habib Rahman asadis. Masul udhunain. Adz-dzahir fil hadis kamarah. Adz-dzahir fil hadis marah. Adz-dzahir fil hadis marah. Marah. Adz-dzahir fil hadis marah. Asabi man yastati yujib yajlis. Asabi mada? Al-qaimun. Kamarah adz-dzahir fil hadis. Ijlis. Jamilun. Ya, jamil. Tayyib. Ada soal rakam kam ada? Asadis Al-ana sabi. As-su'alu sabi. Minhum. As-su'alu sabi. As-su'alu sabi. Taruh di bawah aja, taruh di bawah. As-su'alu sabi. As-su'alu sabi. Isma' jaidan ikhwah ya. Gak usah tutup. As-su'alu sabi. As-su'alu sabi. As-su'alu sabi. Udkur arkanal wudu. Man yastati yajlis. Arkanal wudu as-sittah. As-su'alu sabi. Udkur. Ania, kum jahidan. La takun lelet-lelet. Ania. Ghuslul wajah. Ghuslul yadain wal mirfaqain. Masuk syai'in min ras. Lekaben semua. Jelis. As-su'al al-thamin. As-su'al as-samin. Mas mutabi'i alladhi yas'alu ummal mu'minin anil mashi 'alal khufain. Mas mutabi'i al-qa'im alladhi yujib tafadhal idza arafta. Taib Zahid Mas mutabi'i. Surah bin Hani radhiyallahu anhu wa rahimahullah taala. Taib. Surah bin Hani hal huwa tabi'iyun rahimahullah
am sahabiyun wa idza kana tabi'i fa ayu naw'in minat tabi'i wa ma maknahu. As-su'al muwajjahun ila Yasir anta wa makna mutadram madza hidup di zaman Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi. Nakisun at-ta'rif nakis turid takum atau fakir. Hidup selama Nabi Muhammad masih hidup. Tahu fakir atau takum? Fakir mana? Lam yakun sahihan. Baqiya qalil. Baqiya qalilun minas shawab. Hidup di zamani Nabi. Hada yahtamil amrain. Hal huwa asya mu'minan atau asya kafiran? A'id minal awal. Jawabak. Ismuhu nasiya ismahu. Ismu mada? Idan nasiya yakum. Ismu mada? Ismu mada? Tabi'iyun mada? La laisa ismul insan yani. Ismuhu nau'ut tabi'iyan. Jamil. Ahsanta. Jamil anta. As-su'al at-tasi' qabla al-akhir. At-tasi'. As-su'al at-tasi' qabla al-akhir. Wa ba'da dzalik antum tas'al. Lakin law ma fi su'al ana as'al marratan ukhra. Azidu su'al. Azidu su'al. Baik. Al-ashir alan. Baik, al-ashir. Al-ashir. Limadha As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Limadha As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ahala Shuraihan rahimahullah ila Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Limadha ahalat ummul mu'minin Sayyidana Shuraihan ila Sayyidina Ali bin Abi Thalib fi su'al. Limadha ahala, memindahkan soal. Limadha ahala. Baik. Rizwan, limada? Limada ahala? Naam. Wa kana katsiras safari ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jamil. Hadha huwa jawab soal at-tasi' awil ashir. Kam? Tasi'. Qala Rehan tasi'. Ikhtalafa an-nahif was-samin. As-samin qala al-ashir li anna akala asyara suhun. Wa nahif yaqulu tasi' li anna hunak baqiya suhun wahid lam yu'kal. Baik. Al-ashir alan. Udkur al-hadith al-mansukh. Udkur lafdhal hadith al-mansukh alladhi yaqul bi annal ghusl al-wajib faqat min khurujil mani ba'dal jima'. Ammal jima' biduni mani fala ghusl. Udkur lafdhal hadith al-mansukh hadha. Al-hadith qasir, al-hadith qasir. Man saya yadhkurul hadith, tafadhal. Man sayadhkurul hadith? Yang al-qaim. Nakis kalimah waidah. Baqiya kalimah. Fakir au
Baqiya qalil, خلاص ijlis la ba'sa. Baik, man yadkur kamilan. Ada Rihan. Innamal ma'u minal ma'. Masyaallah Rihan hadal yaum yujib wa la yan'as wa yahtam ya'rif anna al-silah naqisah, masyaallah. Muntabih yaqidun. Al-yaum huwa yaqidun ba'da arba'i sinin na'san. Masyaallah, fatahallah alaih. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Jamil. Taib. Halas. Ayo, man saya soal, tafadhal. Man saya soal. Idza kana al-ma fi soal ana as'al. Azid soal. Hakad. Imma as'al wa imma tas'al. Ma fi khiyar thalith. Imma as'al wa imma tas'al. Tafadhal man saya soal. Tafadhal. Man saya soal. Anta Zufaruna. Anta taqaddam. Anta mas'ul mikrofon huna. Hatta yadkhul fil video. Ati. Anta mas'ul fil video. Ya, iya. Hada ati hada. Ayo. Anta huna ijlis. Ayo, tafadhal. Is'al. Qarib mikrofon. Hadis Rabi' ma makna fa'aqbala biyadihi wa adbar. Akbala hakada, adbaro hakada. Akbala adbaro. Minal amam ilal wara akbala. Minal wara ijlis syaitan antaya rajul. Ada ka'annahu fi angkringan ya nih. Ada husniya ta ka'annahu fi angkringan. Nakis dukhon. Ka'annahu fi angkringan ya nih. Muskilah husni. Baik. Mutataiban, jalisan mutataiban, mudakhinan bitakdir ya nih. Muskilah husni itu. Khud mikrofon, khud, Zufar. Ayo, soal akhar. Soal akhar, tafadhal. Ana ahsub khamsah. Idza lam yujad soal as'al. Khamsah. Arba. Thalathah. Itsnain. Ayo, Rizwan. Ati Rizwan. Surah. Minta diruna. Ayo is'al. Qarib. Mada? Fi ain. Hikmah fi asir. Limada arba'un hadithan. Awalan hadza iktidaan bil ahadis wa in kana dhaifah. Li'anna Rasul fi al hadis dhaifah. Yaqul man jama'a an amri ummati min arba'ina haditsan. Tabarrukan. Al hikmah huwa tabarruk. Tabarruk bil adat li'anna al ahadis tadkur bil arba'in. Wa salaf yaf'aluna arba'in wa in kana dhaifah lakin 'alaihal amal. Fa al hikmah tabarruk. Akhdul barakah min jam'i hadil hadis. Tabarrukan bi jam'i hadits Rasulillah bi adadil madkur li anna salaf khalaf jilan an jilan wada'u arba'inat. Hada tabarruk. Paham tak? Tabarruk. Hada. Wallahu a'lam bissawab. Ayo soal. Khamsah. Ayo Ardan, MC. Ijri ilal wara. Tafadhal. Ayo. Labud hakada tulab. Biduni soal la yas'al. Biduni as'ilah wajib ma yaktub. Biduni ta'dib wal ghadab ma yataradda ala sahabah wa la yusalli ala Rasulillah. Ada tulab akhir zaman. Ma'akul lihada mazalah hunaka wahid ismuhu husni jalisan mudakhinan mutataiban. Syuf hada. Muskilah sah. Akhir zaman ya. Tulab akhir zaman. Mudakhinan bitakdir ya. Takdiruhu ya. Kama fi nahwi ya. Tayyib, anta Arjan. Mengapa istinja dengan tangan itu makruh? Lalu bagaimana jika orang itu hanya punya satu tangan yaitu tangannya? As-su'al jamil. Istinja bil yadil yumna makruhatun. Kaifa billadzi laisa lahu yadun illa yumna? Li'anna al-yadul yusra maqtu'ah mabturah. Laisa makruhah. Qaidah fiqhiyah. Tazulul karahatu ma'al hajah.
karohah idza fi hajah ma makruh. Paham tak? Ma makruh khalas. Laisa lahul yad illa al-yumna, khalas bil yadil yumna. Laisa makruhan abadan li wujudil hajah. Aina? Ana, Jamil. Soal Jamil anta Ardan. Baik, soal ba'dahu, tafadhal. Ayo, Azam, atihi mikrofon. Lam asma qawiyan irfa sautak. Ada tapi mukhadam. Wah, ana la ahfad. Ada iftah fi kitab ismuhu Taqribut Tahdzib lil Imam Ibnu Hajar Asqalani. Iftah. Ibhath kitab. Ada wajib buka. Ardan. U'tikal wajib. Ibhas fi kitab Taqribut Tahdzib au fi Google. Lakin la tafas fi ChatGPT. Intabih. Hada Pak. La tabhat fi ChatGPT. Alkitab Ustadz Daris mawjud. Imshi ila baitihi wa qala Ustadz uridu an aktub an arif la aktub li ana hada tat'ab. Sa'arif kam adat tabi'in al-mukhadramin. Taqribut Tahdzib lil Imam Ibnu Hajar Asqalani. Ada kitab Mustalahil Hadis, fi Rijalil Hadis. Anta inhas, isnani, anta mas'ul. Lam tabhas gadan la tadkhul fasal. As-sa'il mas'ul. La ba'sa. Hada ilm jadid. Ghairuka la ya'lam anta alim badin. Ibhath. Kam adat at-tabi'in al-mukhadramin. Ya. Kam adat at-tabi'in al-mukhadramin. Hada kalam Jamil jiddan. Al-mukhadramin ana faqat araftu takriban ithnan aw thalathah. Hunaka ismuhu hadha Shuraih bin Hani, hunaka ismuhu masih itu kan. Karena fil mithal fil kitab faqat yadhkuruna sittah aw qalil. Baik, tafadhal. As-su'al akhar. Ayati zahidan. Jahidan. Anta jahid, ismuka zahid atau jahid? Aidan ma'khud min hadis. Man jalasa baina syu'abil arba' thumma jahadaha. Jahid. Jahada yajhadu fahuwa jahid, mujami'. Syuf. Jahid ism fa'il atau ism idza kana ism fa'il idzan hada min jami'an. Idza kana fi'il amr jahada yajahidu jahid min mujahadah. Anta madza ismuka? Ism fa'il atau fi'il amr? Ism fa'il faqat ya. Idzan jahadaha jama'aha. Idzan huwa mujami'. Ismuka hada. Man jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha jama'aha. Fa'iluhu jahid mujami'un. Itu ismukal kamil man. Aida suh nangdur. Jahid mubayyin, aina jahid mubayyin. Jahid mubayyin, mujami' mubayyin. Yashrah. Anta labut anta wajib buka tabhas ta'wil ismika. Wa illa hadzal ladzi yafhamu ikhwanuka. Muskilah. Jadi jahada. Au jahada bermakna ta'iba. Jahid bermakna ta'ib ada di yatab ya. Lakin kama fil hadis ya, kama fil dhahir ya. Taib is'al jahid. Bisa? Jamil. Hadza yusamma fil usul fiqh yusamma rukhsah. Limadha mas'ul alal khufain yuskitu ghusla al-qadamain. Hadza rukhsatun limadha rukhsah? Li'anna katsiran minan nas yusafirun wa yas'ubu alaihim fathun naz'ul akhdhiyah khal'ul hidha sa'ab masyaqqah thaqil falidhalik asy-syari'ah taqul la ba'sa an tamsah takhfifan. Paham tak? Baik, jamil. Baik, soal ba'dahu tafadhal. Baqiya waqt rubu' sa'ah.